नाव केले तू बायजुवान आणि उदक पिवपाक दिवची ना म्हणून तू ताका नाकटां काडून ताचे पोले पळय हांगा सगळे कात काडटा तू स्टिलाची रुलर घेता आणि ताका फाड करून मारता ताचे हात काट पडला हांगा ताका सगळे सुजलेले आसा ताचे कांसुला तू थापट मारता आणि हॅलो दिस इज ऑल रिकॉर्डेड इन द CCTV फुटेज ऑफ द स्कूल. Then the child came home and complained हांवें जावं ना हांवें कितें म्हणटा एक्चुअली इट्स अ पनिशेबल ऑफेन्स कॉर्पोरल पनिशमेंट entire India and outside India also in the world nobody has the right to touch the kids. Even the parents have no right to touch the kids today. The law says it is prohibited by the law and he is a minor which amounts section 323 section 324 Children's Act लागता Education Act लागता मायनर्स एक्ट लागता हितून मागीर तेन्ना आवय गेली आनी प्रिंसिपलाक सांगलें दुसऱ्या दिसा उदक पिवपा खातीर हे निमतान तिणी ताका अशें मारला म्हणून टिचरीक आपोवन वेतकीर टिचरीक वॉज डिनायंग टिचरीक म्हणून सांगलें भुरगो आंगार आयलो म्हणल्यार आवयन डिमांड केलें CCTV फुटेज दाखयता म्हणून आजचे CC फुटेजाचेर दाखयलें आसा तो भुरगो उदक पिवपाक मारता टिचर ना म्हणटा ताका मारता बरें बडयता वयल्यान भुरगो आठ असो धरून आसा टिचर नाका गे दुखता गे म्हाका म्हणटा टिचरीक सांगता पूण टिचरीक दया माया येना क्षमा बोरकराक विचारपाक जाय कसलें फ्रस्ट्रेशन तुज्या घरातलें फ्रस्ट्रेशन काडून तूं घोवा कडेन भुरग्याचें फ्रस्ट्रेशन तूं स्कुलाक काडटा अरे स्कूल इज सपोज टू बी द सेकंड होम स्कूल म्हळ्यार कितें यू लर्न इन द स्कूल यू ग्रो इन द स्कूल पेरंट्स फील सेफ इन द स्कूल कित्याक घरा उपरांत तें म्हणून आनी कसलें रूप तुजें तूं 18 वर्साचें एक्सपिरियन्स टिचर तूं काय काल पयलीं भुरगें न्ही तू कशें म्हणून हे केलें कॅन एनीवन बी डिनायड ऑफ वॉटर or can anybody can be denied of going for urine करपाक उठपाक टॉयलेट करपाक उठपाक डिनाय करपाक एक बेसिक नीड्स हो प्रिंसिपल पालकर आसा पळय गुरुदास पालकराक मेळ्ळें ही इज व्हेरी कॉपरेटीव हांवें ताका सांगलें पळय हेज्या पयलीं आमी मॅटर घेतिल्ले खबरा संजय आमी गेल्लीं आल्दोना आमी गेल्लीं कामुर्ली आमी गेल्लीं कुचोरें आमी घेतिल्लीं गोरी आमी घेतिल्लीं सांकळी आमी घेतिल्लें काणकोण पूण कितें जाता लास्टाक हांगा साकून जेन्ना मॅटर वता एज्युकेशन बोर्डान खंय तरी कॉम्प्रमायज जाता आनी आमी पडटा परतून ते टिचरीन बसता ताका लागून रिपीट शो जावपाल्या एज्युकेशन मंत्री कोण आसा प्रमोद सावंत यू नो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स and it's prohibited by law. You cannot touch the child. You can be imprisoned with a fine. And I think it's high time. अरे आमकांय ल्हानसना मार पडटालो आनी आमी डिनाय करना आमकां मुर्गा जा म्हणटाले we would get some whooping on our asses, we would get on the back. आमकां पनिशमेंट पडटाली डस्टर पडटाले वा नील डावन पडटाली तुमी कोण गो कायदो हातीन घेवपाक ह्यो टिचरांक खबर ना तांकां पयलो कायदो सांगपाक जाय चिल्ड्रन्स एक्ट आनी एज्युकेशन एक्टाचो तांकां खबर ना दिसता पॉस्को एक्ट वॉट कितें जावपाक शकता तें आनी सांगपाक जाय आमकां की एक टिचरांनी सांगपाक सोदता हांव वी आर नॉट अगेन्स्ट यू तुमी डिसिप्लीन घेयात कितें भुरग्याचें न्ही पालकाची कितें मिस्टेक जाल्या वो मस्ती करता जाल्यार देर इज ऑलवेज समथींग कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स कॅबिन हेडमास्टर्स कॅबिन प्रिंसिपल हेडमास्टर कित्याक आसता तुमी कंप्लेन वचून प्रिंसिपलाक दियात हेडमास्टराक दियात पालकाचो हेडमास्टराक तो सांगता तेणी येवन म्हाका सांगचें आसलें पूण ताका सांगलें म्हणून शी इज रॉंग म्हणटा तो ही इज एडमिटींग इट एंड द फूल मॅनेजमेंट इट सिम्स ही इज एडमिटींग दॅट वॉट क्षमा बोरकर टिचर हॅज डन इज रॉंग म्हणून अकॉर्डिंग टू लॉ इट्स रॉंग एंड इट्स अ पनिशेबल ऑफेन्स म्हणून सो तेणी आतां काडला आनी खंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कितें केलां तेचे हांवें विचार केलो आनी म्हाका हांगा कांय नाका तूं म्हाका सांगलें कॉपरेटीव तूं आसा तुवें कितें केलां कित्याक आमी त्या भुरग्याचें मॅडिकल केलां आमी त्या भुरग्याचें मॅडिकल करून FI आनी तेजे कडेन फुटेज आशिल्ली ते आमी सगळे पुलिसा कडेन दिलां ती FIR जाल्ली आसा पूण हांवें सराक विचारलें तूं एज अ हेडमास्टर वॉट यू आर गोइंग टू डू वॉट इज युअर रोल इन दीस तुमी सस्पेंड केला तिका तुमी टर्मिनेट केला तेणे आतां म्हाका सांगलां आमी बोर्डाक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक खंय आमी लेटर केला आमी मेमो ती कॉपी धाडिल्ली आसा CCTV फुटेज खंय त्या भुरग्याक त्या टिचरीन जे मारला पळय वट्टी घेवन बरें स्टिलाची रुलर ताजे फुटेज धाडिल्ले आसा ते आनी कंप्लेन कॉपी धाडिल्ली आसा सो दे आर वेटिंग वॉट एक्शन एज्युकेशन बोर्ड वील टेक नाव आय एम टेलिंग लास्ट आमी संजय बर्थडे पॅरंट्स सगळीं आयल्या वी वील फॉलो अप दीस मॅटर विथ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट चलयेची आवय आसा चलयेची मावशी आसा ताजे आनी आती बीन आयिल्ली आसा फॅमिली हांगा आसा चल्याक टिचरा हाडूनात ते इज अ मायनर बट वर्स्ट थिंग इज इन 10th स्टँडर्ड त्या दीस तो बिल स्कुलाक वचूना आतां ताजे मेंटली तो सीक जाल्लो आसा तूं म्हाका सांग ही सायकोलॉजी
सायकोलॉजिकल इफेक्ट जातलो लायफवर हो ट्रोमा जातलो भुरग्याचेर. भुरग्याक जावं कितलोय धाकलो आसून कितलो व्हडलो आसूं सेल्फ रिस्पेक्ट आसा भुरग्यांनी आनी सेल्फ एस्टीम आसा ताचो खंय तरी सेल्फ एस्टीम हारिल्लो आसा एंड फॉर नो मिस्टेक ऑफ हिम. सो हाजेर ह्या टिचरीक म्हणटा ते शमा बोरकाराक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगता कॉम्प्रोमायज करनाकात. आमकां ही खबर आयली न्ही तिका कॉम्प्रोमायज केला म्हणून आमी तुमच्या दारान येवन बसतलीं. आनी चड करून प्रमोद सावंताक सांगता एज्युकेशन डिपार्टमेंट पळय आमची भुरगीं गो आनी स्कुलाकूय सांगला तुमचें स्कूल नांव आशिल्लें आतां लिटरली पेरंट्स स्कुलाक हे धाडपाक म्हणून आनी हेकाय सांगता इट्स गिवींग अ बॅड नेम प्रमोद सावंत. दिस इज गिवींग अ बॅड नेम. यू आर द एज्युकेशन मिनिस्टर. लुक इन टू इट एंड सी दॅट द टीचर हॅज टू बी टर्मिनेटेड एज सून एज पॉसिबल. थँक्यू. क्षमा बोरकर जी टिचर आसली तिचें नांव क्षमा. क्षमा म्हणजे आमी सॉरी म्हणटा. सॉरी म्हणटा तेतून क्षमा आनी तेतून मा येता. मा म्हणजे आई. म्हणजे आवय आपल्या भुरग्याक मारता आसतना 100 फावटी विचार करता तशी ती तेजी आई. त्या आईचे ते दिसा ते व्हिडिओ आमी पळयलो आनी तिणी ते सांगले की खरोखरच हो प्रमोद सावंताचो सरकार एज्युकेशन डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा आनी उदक जे मागताले तो न्हू ते बी तुजे कडेन आसा. जे स्कुलान जी टिचर जर भुरग्यांक उदक दिवंक शकना आनी आतां प्रमोद सावंताक ह्या माध्यमातून सांगूंक करता हांव की तो आतां एकाडेमीक इयर एप्रिलांतल्यान स्टार्ट करून करता तेन्ना प्रमोद सावंताक सांगूंक करता आतां आमी पेरंट्स जे आसात हे स्कुलान धाडल्या उपरांत जर पेरंट्स भियातात आनी आमचे भुरगे जर आयज सेफ जर ना तर ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराचेर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आमी विश्वास कसो दवरतलो. प्रत्येक पेरंट्स गोंयान जे आसा तांकां हांव सांगूंक करता आयज तुमी हे प्रमोद सावंताक विचारात. प्रमोद सावंत तुमचे कांय करूंक शकना. प्रमोद सावंताक कोणी निवडून हाडलेले आसा आमच्या सारक्या लोकांनी निवडून हाडलेले आसा. जे मिनिस्ट्री जी आसा कॅबिनेट मिनिस्ट्री जी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता एक बेगींतल्या बेगीन तुमी कॅबिनेट मिनिस्ट्री घेयात आनी हे जे एकाडेमीक जी इयर आसा हे आमी भुरग्यांक धाडल्या उपरांत ते भुरगीं जर आमच्या कासीन जर सेफ ना आनी ते पेरंट्स जर धाडपाक येवं लागले आनी ते हांव टिचरीक सांगूंक करता ते टिचरी ह्या स्कुलान आमी हे जे स्कूल जे आसा नांव घेना हे स्कूल बरें रेप्युटेड स्कूल. ते रेप्युटेड स्कुलाक ते नांव जे प्रमोद सावंतान ते बरोबर अबादीत दवरपाक जाय आनी जे भुरग्यांक धाडिना फुडें जर भुरग्यांक असो प्रॉब्लेम जाता आनी तो भुरगो एसएससीक आसा एसएससीक जर 8 दीस तेजे क्लासीस चुकला लास्ट 8 डेज जे आसा हे भुरग्याचे इम्पॉर्टंट आसले जाणून बुजून हे टिचरींक हे भुरग्याचे लायफ पिड्यार करपाचो प्रयत्न जर केल्यार टिचरीक आमी क्षमा केन्नाच करूंक दिवचे ना. आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जो डायरेक्टर जो आसा न्हू ताका सांगूंक करता आमी थंय तुजे कडेन सोमार येवच्या पयलीं त्या टिचरीक तूं सस्पेंड करपाक जाय म्हणून मागता. थँक्यू. आणि म्हाका कितें हांवें सांगलां तें म्हाका मेळ्ळां. म्हाका मातशें अशें दिसता की कितें तरी ताका मेळोंक जाय दिसलें. चेडो म्हाजो फुडें सरत ना इस्कॉलाक आयज सुद्दां तो येवंक सोदिनासलो आनी ताका चेडो कितें कितें पुलीस प्रिंसिपलान ताका सरलो म्हाका फोन करून सांगलो ताका धाड अशें कर हें कर. आयज तें सांगून आयज येयला. आतां भुरगो कित्याक इस्कॉलान येवंक सोदिना? तो इस्कॉलान येवंक सोदिना न्हू. हांव म्हाका भियेता न्हू आनी लज दिसता ताका कितें जालें तें तो जाणा न्हू आनी तो परत उलोवंकूय सोदिना म्हाजे कडेन. हांव कितें विचारता जाल्यार मम्मा मातशें म्हाका सांगू नाका इतलेंच म्हणटा. आतां तुजो डिमांड कितें आहा? म्हाका आतां डिमांड आतां सांगला न्हू म्हाका कितें ताका